Narrated Abdullah bin Abbas, that he stayed overnight in the house of Maymunah, the wife of the Prophet, his aunt. He added, I lay on the bed, cushioned transversely, while Allah's Messenger and his wife lay in the lengthwise direction of the cushion. Allah's Messenger slept till the middle of the night, either a bit before or a bit after it, and then woke up, rubbing the traces of sleep off his face with his hands. He then recited the last 10 verses of Surah Al-Imran, got up and went to a hanging waterskin. He then performed the ablution from it, and it was a perfect ablution, and then stood up to offer the prayer. I, too, got up and did as the Prophet had done. Then I went and stood by his side. He placed his right hand on my head and caught my right ear and twisted it. He prayed 2 rakat, then 2 rakat, and 2 rakat, and then 2 rakat, and then 2 rakat, and then 2 rakat, separately 6 times, and finally 1 rak'ah, the witr. Then he lay down again in the bed till the muezzin came to him, whereupon the Prophet got up, offered a 2 light rakat prayer, and went out and led the far prayer. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى ابن عباس أن عبد الله بن عباس أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته، فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل. استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ 10 الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي. قال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذن اليمنى يفتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اور اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں رات بھر ٹھہرے۔ انہوں نے مزید کہا، میں بستر گدے پر ارزا لیٹا ہوا تھا، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اہلیہ گدے پر لمبائی کے رخ لیٹے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات تک، اس سے کچھ پہلے کچھ بعد تک سوئے رہے، پھر بیدار ہوئے اور اپنے ہاتھوں سے چہرے پر لگی نیند کے آثار کو مل کر صاف کیا۔ اس کے بعد اب صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ عمران کی آخری 10 آیات کی تلاوت فرمائی، پھر اٹھ کر پانی کے لٹکے ہوئے مشکیزے کی طرف گئے۔ وہاں اب صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، اور وہ ایک مکمل وضو تھا، پھر نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ میں بھی اٹھا اور وہی کچھ کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، پھر میں جا کر اب صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں کھڑا ہو گیا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ میرے سر پر رکھا، میرا دایاں کان پکڑا اور اسے مروڑا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت، پھر 2 رکعت، پھر 2 رکعت، پھر 2 رکعت، پھر 2 رکعت اور پھر 2 رکعت، یعنی 6 مرتبہ الگ الگ 2 رکعتیں نماز ادا کی، اور آخر میں 1 رکعت وتر پڑی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ بستر پر لیٹ گئے، یہاں تک کہ مؤذن آپ کے پاس آیا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، 2 ہلکی رکعتیں سنتن فجر ادا کی اور باہر تشریف لے جا کر نماز فجر کی امامت فرمائی۔ Narrated Asma bint Abu Bakr. I came to Aisha, the wife of the Prophet, during the solar eclipse. The people were standing and offering the prayer, and she was also praying. I asked her, "What is wrong with the people?" She beckoned with her hand towards the sky and said, "Subhanallah." I asked her, "Is there a sign?" She pointed out, "Yes." So I, too, stood for the prayer till I fell unconscious, and later on I poured water on my head. After the prayer, Allah's Messenger praised and glorified Allah and said, "Just now I have seen something which I never saw before at this place of mine, including paradise and hell. I have been inspired and have understood that you will be put to trials in your graves, and these trials will be like the trials of Ad-Dajjal, or nearly like it." The sub-narrator is not sure of what Asma said. Angels will come to every one of you and ask, "What do you know about this man?" A believer will reply, "He is Muhammad, Allah's messenger, and he came to us with self-evident truth and guidance. So we accepted his teaching, believed and followed him." Then the angels will say to him to sleep in peace, as they have come to know that he was a believer.
On the other hand, a hypocrite or a doubtful person will reply, I do not know but heard the people saying something, and so I said the same. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة عن جدتها أسماء بنت أبي بكر أنها قالت أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي فقلت ما للناس فأشارت بيدها نحو السماء وقال سبحان الله فقلت آية فأشارت نعم فقمت حتى تجليني الغشذ وجعلت أصب فوق رأسي ماء فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال ما من شوء كنت لم أره اللي قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال لا أدري ذلك. قالت أسماء يؤتى أحدكم فيقال ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو الموقن لا أدري ذلك. قالت أسماء فيقول هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وأنا واتبعنا فيقال نم صالحا فقد علمنا إن كنت لمؤمنا وأما المنافق أو المرتاب لا أدري ذلك. قالت أسماء فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. हज़रत अस्मा बिन्त अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है मैं सूरज ग्रहण के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास आई। लोग खड़े नमाज पढ़ रहे थे और वो भी नमाज में मसरूफ़ थीं। मैंने उनसे पूछा लोगों को क्या हुआ है। उन्होंने अपने हाथ से आसमान की तरफ इशारा किया और कहा सुबहान अल्लाह। मैंने पूछा क्या ये कोई निशानी है। उन्होंने इस बात में इशारा किया। चुनांचे में भी नमाज के लिए खड़ी हो गई यहाँ तक कि मैं बेहोश हो गई और बाद में मैंने अपने सर पर पानी डाला। नमाज के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की हम्द व सना बयान की और फरमाया अभी मैंने ऐसी चीज़ें देखी हैं जो मैंने इस जगह पहले कभी नहीं देखी थीं बशमूल जन्नत और जहन्नम। मुझ पर यह बात जाहिर की गई है और मैंने समझ लिया है कि तुम लोगों को कब्रों में आजमाइशों से गुजारा जाएगा और ये आजमाइशें दज्जाल की आजमाइशों जैसी होंगी उनके करीब करीब होंगी। रावी को यकीन नहीं कि अस्मा ने क्या कहा था। फरिश्ते तुम में से हर एक के पास आएंगे और पूछेंगे तुम इस शख्स के बारे में क्या जानते हो। एक मोमिन जवाब देगा ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं अल्लाह के रसूल और वो हमारे पास वाज़े हक़ और हिदायत लेकर आए। चुनांचे हमने उनकी तालीमात को कबूल किया उन पर ईमान लाए और उनकी पैरवी की। फिर फरिश्ते इससे कहेंगे कि सुकून से सो जाओ क्योंकि उन्हें मालूम हो चुका होगा कि वो मोमिन था। दूसरी तरफ कोई मुनाफिक आशक में मुब्तला शख्स जवाब देगा मैं नहीं जानता बस मैंने लोगों को कुछ कहते हुए सुना था तो मैंने भी वही कह दिया। Narrated Yahya al-Mazini. A person asked Abdullah bin Zaid, who was the grandfather of Ammar bin Yahya, can you show me how Allah's messenger used to perform ablution? Abdullah bin Zaid replied in the affirmative and asked for water. He poured it on his hands and washed them twice. Then he rinsed his mouth thrice and washed his nose with water thrice by putting water in it and blowing it out. He washed his face thrice, and after that he washed his forearms up to the elbows twice, and then passed his wet hands over his head from its front to its back, and vice versa, beginning from the front, and taking them to the back of his head up to the nape of the neck, and then brought them to the front again from where he had started, and washed his feet up to the ankles. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن زيد وهو جد عمرو بن يحيى أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد نعم، فدعا بماء فأفرغ على يديه فغسل يده مرتين ثم مضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. अलमाज़नी से रवायत है एक शख्स ने अब्दुल्ला बिन जैद जो उमरो बिन के दादा थे से पूछा क्या आप मुझे दिखा सकते हैं कि अल्लाह के रसूल किस तरह वुज़ू फरमाते थे? अब्दुल्ला बिन जैद ने इस बात में जवाब दिया और पानी मंगवा। उन्होंने अपने हाथों पर पानी डाला और उन्हें 2 बार धोया, फिर 3 बार कुल्ली की और 3 बार नाक में पानी डालकर और इसे झाड़कर साफ करके धोया। उन्होंने 3 बार अपना चेहरा धोया, इसके बाद कोहनियों तक अपने बाजू 2 बार धोए, फिर अपने गीले हाथों को सर पर आगे से पीछे और पीछे से आगे की तरफ फेरा, यानी सर के अगले हिस्से से शुरू करके पीछे गुद्दी तक ले गए और फिर वही वापस लाए जहां से शुरू किया था और अपने पाँव टखनों तक धोए।